সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে সাধাৰণ জ্ঞান। কোনটো প্ৰাণীক মৰুভূমিৰ জাহাজ বুলি কোৱা হয়? উটক মৰুভূমিৰ জাহাজ বুলি কোৱা হয়। Which animal is known as the sheep of the desert? The camel is known as the sheep of the desert. किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। কোনটো চৰাইক চৰাইৰ ৰজা বুলি জনা যায়? ঈগল চৰাইক চৰাইৰ ৰজা বুলি জনা যায়। Which bird is known as the king of birds? The eagle is known as the king of birds. পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী কোনটো? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীটো হ'ল নীলাতিমি। Which is the largest mammal on earth? The blue whale is the largest mammal on earth. दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেগাই দৌৰিব পৰা স্থলচৰ প্ৰাণী কোনটো? চিতাবাঘ হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেগাই দৌৰিব পৰা স্থলচৰ প্ৰাণী। Which is the fastest land animal on earth? The cheetah is the fastest land animal on earth. पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर कौन सा है? चीता पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर है। पृथ्वीर आटाइतকৈ ডাঙৰ চৰাই কোনটো? উট চৰাই হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰাই। Which is the largest bird on earth? The ostrich is the largest bird on earth. दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ স্থলচৰ প্ৰাণী কোনটো? জিৰাফ হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ স্থলচৰ প্ৰাণী। Which is the tallest land animal on earth? The giraffe is the tallest land animal on earth. पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जमीनी जानवर कौन सा है? जिराफ पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जमीनी जानवर है। पृथ्वीर आटाइतকৈ সৰু চৰাই কোনটো? হামিংবাৰ্ড হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাই। Which is the smallest bird on earth? The hummingbird is the smallest bird on earth. दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। মানুহৰ পিছত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বুদ্ধিমান প্ৰাণী কোনটো? চিম্পাঞ্জী হ'ল মানুহৰ পিছত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বুদ্ধিমান প্ৰাণী। Which is the smartest animal on earth after humans? The chimpanzee is considered the smartest animal on earth after humans. इंसानों के बाद पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? चिंपांजी इंसानों के बाद पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। पृथ्वीर आटाइतকৈ লেহেমীয়া প্ৰাণী কোনটো? স্লথ হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ লেহেমীয়া প্ৰাণী। Which is the slowest animal on earth? The three-toed sloth is the slowest animal on earth. पृथ्वी पर सबसे धीमा चलने वाला जानवर कौन सा है? स्लॉथ पृथ्वी पर सबसे धीमा चलने वाला जानवर है। भारতৰ राष्ट्रीय पशु कोनটো? बाघ হ'ল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু। Which is the national animal of India? The tiger is the national animal of India. भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। কোনটো পোহনীয়া প্ৰাণীয়ে থিয় হৈ টোপনি যাব পাৰে? ঘোঁৰাই থিয় হৈ টোপনি যাব পাৰে। Which animal can sleep while standing up? The horse can sleep while standing up. कौन सा जानवर खड़े खड़े सो सकता है? घोड़ा खड़े खड़े सो सकता है। কোনটো জন্তুক বনাঞ্চলৰ ৰজা বুলি কোৱা হয়? সিংহক বনাঞ্চলৰ ৰজা বুলি কোৱা হয়।
Which animal is called the king of the jungle? The lion is called the king of the jungle. किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? शेर को जंगल का राजा कहा जाता है।